রূপসী রূপময় শোনালো চাঁদ মোহি রূপসী রূপময় শোনালো চাঁদ মোহি তো প্রেম জরে মতে বান্ধনা অবুঝা আউ তুলনা অবুঝা আউ তুলনা রূপসী রূপময়ী শোনালো চাঁদ মোহি রূপসী রূপময়ী শোনালো চাঁদ মোহি প্রেম ডরে মতে বান্ধনা অবুঝা আউ তুলনা অবুঝা আউ তুলনা লঘুরঙ্গি নয়না মুখী ললনা লঘুরঙ্গি নয়না মুখী ললনা মনা মানে চালি যাও তোমারা অবুঝা আউ তুলনা অবুঝা আউ তুলনা कहला अले कौन होइछि से कथा कहूना कौन है जी अले मो तुमको हाथ जोड़ी अनुरोध करी कहछिलो हाँ मो पत्थर देखो मते जीवा पई दियो मु भी तुमको हाथ जोड़ी अनुरोध करुची हां तमर सहित कौन मते अच्छा नहीं कि जाओ अरे हे देखो ना ए झिया कहछि मो पुणी ताकू मो सहित ता हाथ को मो हाथ रे छंती मो पुणी ताकू मो घर को मो सहित ताकू नहीं कि जीवी आपण माने समस्त जानि छंती आज काली रो झिया मान को छुई देले दोष केते कोन घटना घटी जाउछि कोटा कचेरी पर्यंत कथाटा चली जाउछि आ मो जदी याको हाथ धरी घर को नहीं कि जीवी ये दिन दिन तो किछि कहबनी मासे 1.5 मास 2 मास पर कहबो ए तन्मय तमे त मते हाथ धरी घर को नहीं आसिलो नहीं आसिलो हाँ तन्मय तमते हाथ धरी घर को नहीं आसिलो हाँ चला ना एथरा में बाहाई पड़ीबा बाध्य बाध्य अरे हाँ पर घर झीटा को जिते बेले हाथ धरी नहीं कि आसी ताकू बाहाबा पई बाध्य आउ जेते बेले बाहा हेई दिबी ओहो महारानी को नखरामिया कोंटा देखिबो फुटाणी मारी आरंभ कर देबो कहिबा कि ए आज मते एटा आन दियो कली मते सीटा आन दियो ता पटने एटा आन दियो आनी के दबा पई पड़िबो हाँ नारी माया बड़ विचित्र जे से फासरे पड़ी सी जानी एमती चलिबो 2-4 मास पुणी थरी कहबो ए तन्मय तमे त मते हाथ धरी घर को नहीं आसिलो हाँ तन्मय तम मते हाथ धरी घर को नहीं आसिलो हाँ आओ बाहा मध्य हला एथर आसना ए समस्त लोक मानक भली आमे मध्य मु कहिबे कोन हिचे तन तमर अरे हाथ धरी ना पे कहिला हाथ धरी नहीं के आसिली बाहा बाबे कहिला बाहा मध्य आइली हाथ रे शंखा माथा रे सिंदूर गला रे फांसी दौड़ी ना गला रे फांसी दौड़ी न
ମଙ୍ଗଳସୂତ୍ର ଓ ହଁ ମଙ୍ଗଳସୂତ୍ର ହଁ ହାତରେ ଶଙ୍ଖା ମଥାରେ ସିନ୍ଦୁର ଗଳାରେ ମଙ୍ଗଳସୂତ୍ର ଜଣେ ସଧବା ନାରୀକୁ ଯାହା ଦବା କଥା ସେଇଆ ତ ଦେଲି ଆଉ କଣ ଦରକାର କିଏ କହୁଛନ୍ତି ହଁ ତନ୍ମୟ ତନ୍ମତି ହାତ ଧରି ଘରକୁ ନେଇ ଆସିଲ ଆଉ ବାହା ମଧ୍ୟ ହେଲା ହଁ ଏଥର ଆସ ନା ଏଇ ସମସ୍ତ ଲୋକମାନଙ୍କ ଭଳି ଆମେ ମଧ୍ୟ ଦି ଜଣ ମିଶି ପିଲା ଛୁଆ ଜନ୍ମ କରିବା ଏଇଟା ତ ହବ ନା କଣ 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 କଣଟା ହବ ଲୋ କଣଟା ହବ ପିଲା ଛୁଆ ଜନ୍ମ ପିଲା ଛୁଆ ହଁ ତମ ମତେ ବାହା ହବ ଆଉ ପିଲା ଛୁଆ ଜନ୍ମ କରିବ ହଁ ଆଉ ଆଣିକି ମୋ ହାତରେ ଧରେଇ ଦବ ମୁଁ ବିଚାରା ହତ ଭାଗା ତନ୍ମୟ ବସିକି ଧରିକି ହଲଉଥିବି ନାଇଁ ହଁ ଆରେ ମୋର ବାହା ହବାର ନାହିଁ କି ପିଲା ଛୁଆ ଜନ୍ମ କରିବାର ନାହିଁ କି ହଳେଇବାର ନାହିଁ ତମେ କଣ ଜାଣିନ କଣ ତନୁଲ ହଁ ତମେ ନା ଜାଣି ମୋ ସହିତ ଘର ସଂସାର କରିବା ପାଇଁ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖୁଛ ତନୁଲ କୁହ ମୁଁ ହେଲି ଆବାଳ ବ୍ରହ୍ମଚାରୀ ହନୁମାନ ଭକ୍ତ ସଦା ସର୍ବଦା ସକାଳେ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଭଗବାନଙ୍କର ନାମ ନି କଣ ବୋଲି କଣ ବୋଲି ଜାଣିଛ ହଁ ତନୁଲ କୁହ हरे कृष्ण हरे राम हरे कृष्ण हरे राम हरे कृष्ण हरे राम ମୁଁ ବି ଯିବି ମୋ ସେ ତମ ବି ଯିବ ହଁ ଆଉ କଣ କରିବ ଜପିବି କଣଟା ଯାବି ବୋଲ ମୁଁ ହଁ ହରେ କୃଷ୍ଣ ହରେ କୃଷ୍ଣ ହରେ ରାମ आनंदे गवार हरि बोला बोल हरि बोल राधे ଆଉ ହୁଲ ହୁଲି କାଇଁ ଛାଡିଦେଲୁ ହରି ବୋଳ ହୁଳ ହୁଳି ଯେତେ ଦୂର ଯାଏ ଗୋହତ୍ୟା ବ୍ରହ୍ମ ହତ୍ୟା ପାପ ଛାଡ଼ି ନ ପଲାଏ ଏମାନଙ୍କୁ ସକାଳୁ ଦେଖିବ ମୁଣ୍ଡ ବିଧା ହେଇଗଲାଣି ସକାଳଠୁ ସଞ୍ଜ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସଞ୍ଜଠୁ ସକାଳ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଖାଲି ଗୋଟିଏ କାମ ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି କଣ ୟାଙ୍କର ଖାଲି ହଳେଇବାର ଆଉ କିଛି କାମ ନାହିଁ ୟାଙ୍କର ଆରେ ତୁମେ ସତରେ ମୋ ସହିତ ଯିବ ହଁ ସତରେ ଜପ କରିବ ଆଲୋ ତମେ ଜପ କରିବ ନା ମୋ ଜପଟା ଭଙ୍ଗ କରିବ ଲୋ ଭଙ୍ଗ କରିବି ହଁ ମୁଁ ହେଇଯିବି ଋଷି ବିଶ୍ୱାମିତ୍ର ଆଉ ତମେ ହେଇଯିବ ସ୍ୱର୍ଗର ଅପ୍ସରୀ ଉର୍ବଶୀ ଖାଲି ତାତା ଥେଇ ତାତା ଥେଇ ତାତା ଥେଇ ତାତା ଲାଜ ଶର୍ମ ବୋଲି କିଛି ଅଛି ନା ଘରେ ଛାଡି ଦେଇ ପଳେଇଛ ଘରେ ଛାଡି ଦେଇଛି ଘରେ ଛାଡି ଦେଇଛ ହଁ କହୁଛି ତମରି ପାଇଁ ମୋ ପାଇଁ ସତରେ ସତରେ ତନୁଲ ହଁ ଆଲେ କୁହ ମତେ ଯିବା ପାଇଁ ଦିଅ ନା କହିଲି ପରା ଜମାରୁ ଛାଡିବିନି ସତରେ ସତରେ ଆଲୋ ହଁ ପ୍ରେମ ଜାଦୁ ଲଗନ ଭିତରେ लो बंधन मन नहीं मोर जमा जा फेरी आशा करना प्रेम जादू लगन ভিতরে लो बंधन मन नहीं मोर जमा जा फेरी आशा करना मुतकाली तू खेलना देवेंद्र भावना ना 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 रूपसी रूपमयी सोनालो चांदमयी रूपसी रूपमयी सोनालो चांदमयी तो प्रेम डरे मते बांधना अबुझा आउ तुल हुआना अबुझा आउ तुल हुआना लखुरंगी नयना तुम खिलाना लखुरंगी नयना तुम खिलाना मना मने चली जाओ तुमरा अबुझा आउ तुल हुआना अबुझा आउ तुल हुआना